Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih kami kembali dipertemukan di Zoom ini Tuhan untuk kami boleh mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Pastor Roy Choi Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesaksiannya yang dahsyat sudah sembuh Tuhan. Karena Engkau sendiri tetelestai sudah membuktikan bahwa Engkau sudah menang terhadap sakit penyakit apapun. Bahkan kuasa bilur Yesus sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit apapun juga disebut namanya. Terima kasih untuk kuasa-Mu Tuhan. Hadirlah di setiap ruangan dari peserta Zoom ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, baik ada di Indonesia maupun di luar negeri sekalipun. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah omnipresent dan Engkau sendiri dapat menyatakan kuasanya dan Engkau sendiri dapat bertindak Tuhan. Supaya melalui kebenaran firman yang akan disampaikan oleh Pastor Soe, bukan hanya kami dengar, tapi kami juga melakukan dan menghidupi setiap firman yang akan disampaikan. Sehingga hidup kami semakin berkenan pada Tuhan, hidup kami semakin menyenangkan Tuhan, dan hidup kami semakin boleh menjadi rekanan kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bungkus kami semua dengan kuasa darah anak domba Allah dari ujung kepala ujung kaki. Tidak ada kuasa apapun yang mengganggu cara Zoom ini Tuhan, supaya dapat berjalan dengan baik. Bahkan seluruh kuasa-kuasa penguasa di udara juga dipatahkan tolak dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua acara berjalan dengan lancar. Dari ibadah awal, pertengahan sampai akhirnya segala kemuliaan, keagungan dan kebesaran hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Budi. Silakan Pak Ferdi. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, memulihkan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, memulihkan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, memulihkan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, gentar, tak dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab
Dia hidup, hidup jadi, berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi katakan, hidup jadi, berarti sebab Yesus hidup. Amin, dia hidup. Terima kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan, peganglah tangan, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Aku yakin saat Kau berfirman, aku menang saat Kau bertindak. Oh, hidupku hanya ditentukan oleh kata ku aman, ku kuat karena Kau menopang. Amin. Oh, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizat dan dipulih Tuhan. Bagi Tuhan, tak ada yang bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, oh, dan dipulihkannya. Terima kasih, nama Tuhan Yesus ditinggikan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Saya serahkan pada Pastor Boas. Amin, amin. Terima kasih Pastor Ferdi. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Suara saya bisa didengar ya? Jelas, Pak. Baik, Pak Choi sudah, jelas. Pastor Choi sudah ada di tengah-tengah kita. Pastor Lee Injun juga sudah ada di tengah-tengah kita. Selamat bergabung Bapak Ibu yang baru pertama kali bersama kami Good News Fellowship. Salam kenal. Biasanya kami setiap hari Rabu ada Good News Fellowship.
Tetapi ini ada acara khusus. Di tengah-tengah kita ada Pastor Choi. Beliau ini seperti sudah menjadi kakak rohani saya ya. Jadi seperti saudara karena kami sudah bersama-sama selama lebih dari 25 tahun. Dan pada tahun 2025 yang lalu ya, 2025 ya sekitar 2025 2024 2025 ya, tiba-tiba beliau ini sebenarnya ada jadwal mau ke Indonesia tapi dibatalkan karena dokter melarang beliau untuk pergi karena ketika dicek dokter beliau kena kanker tulang. Dan singkat cerita, beliau ini sudah divonis dokter kira-kira hidupnya hanya 3-6 bulan. Pastor Arif bisa diterjemahkan ke Pastor Choi. Jadi silakan. 네, 목사님, 방금 전에 우리 보아스 목사님이 목사님 인도네시아 오실 계획이 있었는데 암에 걸려가지고 못 오시고 또 그런 시간들이 지금 몇 년 최근 사이에 있었다고 그렇게 조금 다른 목사님들께 설명을 좀 해드렸어요. Jadi beliau ini saya mengenal setiap tahun Pastor Choi itu mengundang orang Indonesia pergi ke Korea. Dan di antara kita ada yang sudah pernah ke Korea di gereja beliau dan beliau juga setia dari tahun ke tahun bawa tim ke Indonesia jadi berkat buat banyak gereja di Indonesia. Tapi 2024 yang lalu tidak bisa pergi karena divonis kanker yang jarang langka dan hidupnya hanya tinggal 3-6 bulan. Tapi puji Tuhan, nanti kita akan mendengarkan kisahnya. Tuhan buat mujizat. Februari akhir yang lalu saya ke Korea khusus menemui beliau dan puji Tuhan sehat total. Jadi untuk menyingkat waktu kita dengarkan kisahnya Pastor Choi. Sebelumnya mari kita berdoa lebih dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini dimanapun kami berada, baik di Indonesia, di Australia, di Malaysia, di Amerika, di Korea, dimanapun kami ada yang sudah hadir pada malam hari ini, bila lewat pertemuan kami pada hari ini, mujizat Tuhan, Roh Kudus bekerja setiap tempat dimanapun kami berada. Berkati Orapi hamba-hambamu yang akan menyaksikan bahwa Engkau Tuhan yang maha dahsyat, luar biasa, mujizatmu masih ada. Berkati Pastor Choi, Pastor Arif yang akan menerjemahkan, berkati kami semua yang hadir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan, 목사님. 보아스 목사님한테 제 셀폰 줌을 포스트로 올려달라고 좀 해주십시오. 어떻게요, 목사님? 네, 내 셀폰 줌하고 랩탑 줌 두 개가 지금 올라가 있는데 예. 셀폰 줌을 호스트로 그리고 먼저 올려달라고 해주십시오. Boas karena Pak Choi ikut Zoom dengan cellphone dan laptop, jadi dua-duanya tolong dibuat co-host. Oke. Dia mau pakai dua-duanya gitu. Ya baik.
Ya, Yang mana yang saya bantu? Yang sudah, Pastor Choi sudah, Tayub. sudah, Oh, sudah. sudah. 예, 목사님 된 것 같습니다. 예. 네. Sudah bisa langsung share langsung Pak Pastor Arif ya. 어, 지금 화면에서는 제 얼굴이 잘 나오고 있나요? Bagaimana Bapak Ibu bisa lihat wajah saya di Zoom? Bisa jelas, Ya, very good. 예. charming. 오케이. 여러분들을 뵙게 돼서 무척 반갑습니다. Ya, saya senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semua. 우리 보아스 목사님을 통해서 여러분들을 줌으로 이렇게 뵙게 돼서 무척 반갑습니다. Ya, walaupun kita pakai Zoom, tetapi melalui bantuan Pak Boas, kita bisa bertemu kembali, jadi saya sangat bersyukur. 제가 2000년부터 매년 인도네시아를 방문하면서 여러 곳을 순회하면서 집회를 해왔었습니다. Ya, dari tahun 2000, setiap tahun saya datang ke Indonesia untuk memimpin seminar dan KKR. 그리고 코로나 기간 동안에는 줌으로 세미나를 진행을 했었습니다. Yang selama COVID-19 itu saya tidak bisa datang ke Indonesia, jadi bertemu dengan Bapak Ibu melalui Zoom juga. 2024년 6월 달에 다시 코로나 이후에 다시 인도네시아를 방문해서 집회를 6월 달에 했었습니다. Dan bulan Juni tahun 2024, saya datang kembali lagi Indonesia untuk memimpin seminar dan KKR. 2024년도에 인도네시아를 방문했을 때는 합창단이 함께 동참을 해서 합창단 공연도 했었습니다. Ya, ketika saya datang kembali lagi Indonesia pada tahun 2024, saya bawa paduan suara, jadi mereka juga melayani bersama dengan kami semua. 그런데 한국으로 돌아와서 문제가 생겼습니다. Tetapi ketika saya kembali ke Korea, ada satu masalah. 암이 발견된 것입니다. Ya, saya kena kanker. 그래서 작년은 인도네시아를 방문하지를 못했습니다. Makanya tahun lalu saya tidak bisa datang ke Indonesia. 그러다가 이제 회복이 기적적으로 하나님 은혜로 회복이 되어서 금년 6월 말에는 인도네시아를 다시 방문하고자 합니다. Tetapi saya telah dianugerahkan Tuhan dan diberikan sebuah mujizat. Jadi saya sembuh. Akhirnya bulan Juni atau akhir bulan Juni nanti saya mau datang ke Indonesia lagi. 오늘 여러분들에게 제가 드리고자 하는 말씀은 제가 그동안에 어떻게 그 암과 씨름을 하면서 이것을 잘 극복할 수 있었는지를 그 간증을 여러분들과 함께 나누고자 합니다. Sebenarnya hari ini saya mau membagikan kesaksian bagaimana saya bisa mengatasi penyakit kanker ini dengan anugerah Tuhan. 보아스 목사님, 그 화면을 제 랩탑 줌으로 화면을 좀 공유를 바꿔주시면 좋겠습니다. Pak Boas, itu Pak Choi mau pakai Zoom laptop. Oke ya. Sudah saya jadikan co-host. 지금 이게 목사님이 하신 게 아닌가요? 쉐어한 거를? 예, 제가 랩탑으로 한 겁니다. 네네네. 이걸 바로 해도 내 랩탑으로 하면 될 것 같아요. 네네네네. 예. 화면이 보이죠? 예. Bapak Ibu 네. bisa lihat PPT-nya ya? Ya, kelihatan ini. Iya. Udah kelihatan maukah engkau sembuh? Yohanes 5 ayat 5 sampai 9. Iya, benar.
(2024년 8월) 달에 제가 오른쪽 어깨에 그 암 종양이 발견이 됐습니다. Ya, bulan Agustus tahun 2024 itu saya itu ditemukan kanker sarkoma. Itu salah satu kanker tulang juga. 예, 오른쪽 등에 이렇게 큰 종양을 뒤늦게 제가 발견을 했습니다. Makanya di bawah bagian kanan itu ada tumornya itu kelihatan sekali yang besar. 이게 등에서 생긴 암이기 때문에 제가 유심히 관찰을 하지 않아서 이렇게 커지도록 제가 모르고 있었던 것입니다. Ya, karena tumornya itu di bagian belakang atau punggung, jadi saya tidak bisa perhatikan karena tidak bisa saya lihat. 암에는 여러 가지 종류가 있습니다. Kalau kanker juga ada banyak macam jenis kankernya. 그런데 저에게 발생한 이 암은 희귀암으로 영어로는 소프트 티슈 사르코마라고 하는데 통증이 없는 것이 특징입니다. Ini kanker sarkoma, ini satu jenis kanker 소프트 티슈. yang tidak bisa merasakan sakitnya. 이것이 이제 커져서 신경을 누르게 되면은 그때 비로소 통증을 느끼게 됩니다. Tetapi kalau sudah tertular atau sudah itu, nanti kalau dia tekan itu saramnya itu baru terasa. Makanya sampai nggak tekan saramnya itu nggak bisa tahu itu. 암을 발견한 다음에는 이게 너무나 커져 있기 때문에 이제 상당히 위험한 그러한 상태가 됩니다. Jadi ketika saya menemukan kanker sarkoma ini sudah parah. Jadi bisa dikatakan itu sudah sangat berbahaya. 의사가 대학병원에 가서 정밀 검사를 받아야 한다고 했습니다. Makanya dokter bilang, Bapak harus pergi ke rumah sakit yang besar. Dan di situ yang harus diperiksa. 이것이 바로 CT를 찍은 그 사진 한 장을 제가 여러분들에게 보여드립니다. Ya, ini salah satu ronsen CT itu fotonya. 두 팔을 이렇게 들고 이거 찍은 사진입니다. Ini saya angkat kedua tangan ke atas. 오른쪽 어깨 부분에 이렇게 큰 종양이 발생을 했습니다. Ya, di bagian kanan itu ada tumor yang besar. Itu saya temukan. 서울에 있는 그 성모병원에 입원을 했습니다. Akhirnya saya masuk sebuah rumah sakit Katolik yang besar di Korea. 매우 시설이 잘 된 큰 병원입니다. Rumah sakit ini yang sangat bagus dan 의료 besar. 기술도 매우 좋은 그런 병원으로 알려져 있습니다. Dan rumah sakit ini terkenal itu alat medisnya sangat canggih juga. 이 병원에 입원을 해서 2024년 10월 달에 드디어 수술을 받았습니다. Dan bulan Oktober saya masuk rumah sakit dan dioperasi. 수술 받기 전에 이 종양이 너무 크기 때문에 먼저 방사선 치료를 해서 이 암 부위를 줄인 다음에 수술을 하겠다고 했습니다. Tapi yang kankernya itu agak besar, makanya dokter bilang itu sebelum dioperasi itu harus ikut radioterapi dulu.
그래서 supaya kankernya itu membuat agak kecil. 2024년 9월 달에 15번에 걸쳐서 먼저 방사선 치료를 받았습니다. Jadi bulan September tahun 2024, saya mengikuti radioterapi itu sebanyak 15 kali. 그리고 10월 달에 오른쪽 어깨 수술을 받았습니다. Setelah itu bulan Oktober, saya telah dioperasi. 여러분 이 사진에 보시다시피 어깨를 이렇게 지그재그로 절개를 해서 그 어깨를 다 이렇게 제쳐서 속에 있는 암 종양들을 다 드러내는 수술을 받았습니다. Bapak Ibu sendiri bisa lihat lewat foto, dan itu dioperasinya seperti huruf Z itu. Jadi itu membuka bahunya dan mengangkat tumornya itu dari dalam. 그 암 종양이 약 14cm 정도 되었는데 그 암 종양을 드러내는 수술이었습니다. Tumor itu sebesar 14 cm. Jadi cukup besar, itu harus diangkat. 근데 이 암이 어깨 회전 근개에도 이미 침범이 됐습니다. Tetapi yang tumornya itu kena salah satu itu sebuah tempat yang sangat sensitif, jadi agak berbahaya itu. 어깨에 회전 근개가 4개가 있는데 그 4개 중에 3개 근육을 다 잘라냈습니다. Karena di bagian bahu itu ada 4 saraf yang penting, tetapi yang tumor itu kena 3 saraf. 그리고 등에 견갑골이라는 그 삼각형으로 된 뼈가 등 뒤에 있습니다. Dan di belakang bahu itu ada satu tulang, 영어로 스카플라라고 합니다. dalam bahasa Inggris scapula itu. 그 스카플라에 연결되어 있는 근육이 있는데 그 근육도 암이 침범을 해서 근육도 잘라내야만 했습니다. Ya, di dekat tulang itu ada saraf dan kena otot juga, makanya itu harus diambil dan diangkat semuanya. 그 견갑골의 뼈도 3분의 1 정도를 도려냈습니다. Dan tulang di bagian belakang juga hampir sepertiganya dipotong dan diambil dan diangkat. 아주 광범위하게 여러 부분들을 절개해서 다 절개를 하는 그런 큰 수술을 받았습니다. Jadi operasi ini bisa dikatakan operasi yang besar. Diangkat tumor dan diangkat tulangnya juga, dan itu semua kena saraf lagi. Jadi operasinya tidak mudah. 수술 후에 문제가 발생했습니다. Tetapi masalahnya setelah operasi itu ada masalah lagi. 방사선 치료를 하면은 살과 근육과 뼈들이 모두 다 약해집니다. Kalau ikut radioterapi itu tubuhnya itu agak menjadi lemah. 그런데 어깨를 이렇게 잘못 사용하다가 안에 그 실로 꼬맨 부분들이 터져버리고 말았습니다. Tetapi setelah dioperasi itu, saya gerakan bahunya agak salah, makanya jahitannya itu lepas setelah operasi. 그래서 11월 달에 다시 2차 어깨 수술을 받았습니다. Makanya bulan November, saya harus dioperasi lagi. 내부를 다시 소독을 하고 더 굵은 실로
꼬맨 부분들을 다시 꼬맸습니다. Karena itu tadi saya bilang jahitannya lepas, jadi harus dijahit kembali lagi dengan jahitan yang lebih tebal supaya tidak lepas lagi. 그리고는 피부는 스테플러로 아주 철심으로 저렇게 철로 스테플러로 봉합을 했습니다. Dan operasi keduanya itu nggak pakai jahitan lagi, tapi staples itu seperti apa namanya, dijahit dengan staples. 이제 수술한 것이 조금 회복될 무렵에 CT를 촬영을 했습니다. Dan sudah mau sembuh yang bekas operasi itu, saya ikut ronsen lagi, CT, 그런데 큰 문제가 발생했습니다. tetapi ada masalah lagi. 그 육종암이 폐로 전이가 된 겁니다. Kanker itu metastasis ke paru-paru. 폐의 종양 3개가 발견이 됐습니다. Di bagian paru-paru itu kelihatan 3 macam kankernya. 이 육종암은 전이가 아주 빠르다고 합니다. Kanker ini memang cepat metastasis. 그리고 성장하는 속도도 상당히 빠릅니다. Makanya itu dalam waktu yang singkat, kankernya itu langsung ketular. 병원에서 그 폐에 있는 종양을 제거하는 수술을 받았습니다. Makanya saya dioperasi lagi untuk mengangkat kanker di bagian paru-paru. 이렇게 어깨에 생긴 암이 폐로 전이가 되면은 폐암 4기로 분류가 됩니다. Jadi yang kanker saya itu sudah metastasis ke paru-paru. Kalau begitu, dokter mengatakan ini sudah kanker paru-paru stadium 4. 5월 달에 드디어 폐암 수술, 1차 수술을 받았습니다. Makanya bulan Mei tahun 2025 dioperasi lagi untuk pengangkatan 2 tumor di paru-paru kiri. 여러분 오른쪽에 사진을 보면은 폐에서 잘라낸 그런 부위를 사진으로 찍은 겁니다. Kalau lihat foto di sebelah kanan itu, yang tumor yang diangkat dari paru-paru itu. 제가 찍은 건 아니고요. 수술한 의사가 찍은 사진입니다. Ya, ini bukan saya fotoin, tapi dokter yang fotoin tumornya. 그러면 왼쪽에 있는 왼쪽 폐의 종양 2개를 제거하는 수술을 받았습니다. Ya, makanya melalui operasi ini, yang diambil 2 tumor di paru-paru kiri. 그 사진에 흰색 자가 있는데 저 자가 15cm 자입니다. Kalau di foto sebelah kanan itu ada yang kelihatan putih, itu ukuran. Itu 15 cm ukurannya. 절개한 그 폐가 사이즈가 어느 정도 되는지 여러분들이 추측할 수가 있을 겁니다. Jadi itu penggaris itu ya. Jadi penggaris itu bisa kita sampai 15 cm. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan tumornya itu betapa besarnya itu. 그리고 2달 후에 7월 달에는 이제 오른쪽에 있는 폐 종양 제거 수술을 받았습니다. Dan 2 bulan kemudian saya ikut operasi lagi untuk mengangkat tumor di bagian kanan di paru-paru. 역시 밑에 자가 있는데 그 자가 15cm 자입니다. Yang di bawah itu ada penggaris, itu bisa ukur sampai 15 cm. 암이 어떻게 생겼는지 의사가 저에게 보여주기 위해서
이것을 절반으로 잘라서 찍은 사진입니다. Ya, di foto sebelah kanan itu yang tumornya dipotong dan 가운데 dokter itu mau nunjukin itu tumor kanker itu bagaimana jadi dokter yang potong tumor itu. 가운데 갈색으로 된 동그란 것이 저게 바로 암덩어리입니다. Yang di tengah-tengah itu ada warna yang agak apa namanya? Brown atau itulah kanker. 저 암이 폐에 가득 차게 되면은 숨을 쉬지 못해서 사망하게 됩니다. Kalau kanker itu eh, yang besar di paru-paru itu susah bernafas dan akhirnya meninggal. 자, 이렇게 작년 7월 달에 두 번의 폐 수술을 받으면서 폐에 있는 종양을 제거했습니다. Jadi tahun lalu saya 2 kali dioperasi itu untuk mengangkat tumor di paru-paru kiri dan kanan. 그리고 8월 달에 종양내과 교수를 진료를 받았습니다. Dan bulan Agustus saya bertemu dengan dokternya. 이렇게 암이 빠른 속도로 번식을 하고 또 온몸으로 퍼져나가기 때문에 항암 치료를 받아야 한다고 의사는 말했습니다. Dokter bilang itu karena ini kankernya itu sangat cepat metastasis, jadi harus cepat ikut kemoterapi. 항암을 안 하면은 3개월 살 수 있고 항암 하면은 6개월을 살 수 있다고 의사가 말했습니다. Dokter bilang kalau Bapak ikut kemoterapi bisa hidup selama 6 bulan. Tapi kalau tidak ikut kemoterapi, tinggal 3 bulan saja. 육중암은 희귀암으로서 이 항암제가 효과가 그렇게 크지 않다고 의사가 말을 했습니다. Yang kanker sarkoma ini memang jarang ditemukan. Jadi susah ketemu obat juga. 30% 정도 효과가 있다고 그렇게 말을 했습니다. Kalau ketemu obat yang bagus pun kira-kira 30% saja yang punya pengaruh yang baik untuk 그래서 kesembuhan. 항암 치료를 한다 하더라도 3개월 더 생명을 연장할 수 있다는 겁니다. Makanya jadi walaupun ikut kemoterapi, tetapi cuma bisa diperpanjangkan 3 bulannya doang. Kalau nggak pakai kemoterapi, nggak ikut kemoterapi, sisa hidupnya 3 bulan. Kalau ikut kemoterapi 6 bulan, begitu saja. 여러분 아시다시피 항암 치료가 시작이 되면은 삶의 질이 완전히 다운되고 맙니다. Ya, Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa kalau ikut kemoterapi itu, hidupnya sangat susah dan bisa dikatakan menderita gitu. 아내와 의논했습니다. Makanya saya itu berdiskusi dengan istri saya. 3개월 더 살겠다고 항암하면서 고생하다가 죽기보다는 그냥 항암하지 않고 편안하게 천국에 가는 게 낫지 않겠느냐라고 결론을 내렸습니다. Makanya ketika saya diskusi dengan istri dan kami mengambil kesimpulan bahwa kalau ikut kemoterapi pun cuma ditambah 3 bulan. Jadi lebih bagusnya tidak usah ikut kemoterapi dan nanti kita kembali ke rumah Bapak di surga saja. 항암 치료를 하지 않았습니다. Akhirnya kami memutuskan tidak ikut kemoterapi itu. 의사들이 야단이 났습니다. Makanya dokter di rumah sakit itu mereka heran. 항암을 해야 되는데 왜 안 하느냐고 그렇게
나무라는 것이었습니다. Ya, dokter-dokter bilang itu Bapak harus ikut kemoterapi. Kenapa tidak mau ikut? Jadi dokter-dokter itu mereka mulai membujuk saya. 제 생명을 하나님 앞에 완전히 맡길 수밖에 없었습니다. Dan pada waktu itu mau tidak mau kami hanya serahkan hidup dan nyawa itu kepada Tuhan saja. 기도하면서 이 면역력을 끌어올리기 위한 자연 치유 쪽에 그 힘을 쏟았습니다. Ya, sambil kami berdoa supaya itu tingkat kekebalan itu naik, jadi kami tidak ikut kemoterapi di rumah sakit. 그리고 3개월 후에 병원에 가서 CT를 찍었습니다. Dan 3 bulan kemudian kami kembali ke rumah sakit dan mengikuti ronsen lagi CT itu. 자, 보아스 목사님, 다시 제 셀폰 줌으로 옮겨주시기 바랍니다. Pak Puas tolong digantikan atau share screen dari Di, HP-nya dia. sudah dijadikan co-host. 목사님 직접 하셔도 될 것 같은데 코호스트로 다 하셨다고? 호스트로. 네, 네네네. 제가 지금 셀폰으로 조정을 해야 되는데 제가 그걸 못하게 해서 셀폰으로. 이걸로도 되나? 예, 하여튼 조정이 지금 됐습니까? 메인 화면으로 올라왔나요? Sudah bagus, terdengar bagus, 목사님. 그러니까 메인 화면이라는 게 어떤 거 말씀하시는 거죠, 목사님? 지금 그대로인데 전면 사진에 제 얼굴이 나옵니까? 아니면 PPT가 나옵니까? PPT가 나오고 있는데. 예, 그걸 이제 제 얼굴로 그 셀폰에는 제 얼굴만 나오니까 셀폰 줌. Pak Buas tolong bantu Pak Choi. Ya. Sudah jadi co-host semua. Ada 2, Pastor Choi, Selpon sama itu. 자, 이제 됐습니다. 이제 됐나요? 네네네. 3개월 후에 CT를 찍었는데 그 결과가 온몸에 종양이 전혀 없다는 것이었습니다. 깨끗하다는 것이었습니다. Ya, 3 bulan kemudian saya ikut ambil ronsen lagi, tetapi tidak menemukan kanker lagi. 4번의 큰 수술을 받으면서 몸무게가 10kg나 빠졌습니다. Saya ikut operasi 4 kali dan turun berat badannya 10 kilo. 그렇지만은 몸에 종양은 전혀 없다는 것입니다. Tetapi di dalam tubuh saya itu tidak ada tumor lagi. 계속해서 기도하면서 자연 치유에 힘을 쏟았습니다. Ya, jadi saya terus berdoa supaya Tuhan sendiri yang sembuhkan. Makanya 2월 말에 CT 촬영을 했습니다. dan bulan Juni kemarin saya ikut ronsen CT lagi. 역시 몸에 종양이 없이 깨끗하다는 것입니다. Dan tidak ada tumor lagi dan bersih, kata dokter. 분명히 의사는 3개월 항암하지 않으면은
3개월밖에 살지 못한다고 말을 했는데 6개월이 지나도록 멀쩡하게 의사 앞에 나타난 겁니다. Yang kemarin dokter bilang, kalau ikut kemoterapi, sisa hidupnya 6 bulan. Kalau tidak ikut kemoterapi, hanya 3 bulan saja. Tetapi sudah lewat 6 bulan, itu saya bertemu dokternya kembali lagi. 전적인 하나님의 은혜입니다. Ini memang semuanya anugerah Tuhan. 놀라운 기적이 제 안에 일어났다는 것이죠. Ini saya benar-benar mengalami mujizat dari Tuhan. 다시금 제가 인도네시아 사역을 하고자 하는 그러한 결심을 하게 되었습니다. Makanya saya mengambil keputusan lagi untuk melayani gereja-gereja Indonesia. 자, 이제 다시 제가 파워포인트로 화면을 옮기도록 하겠습니다. 공유를. 이제 제가 성경 말씀, 요한복음 5장에 있는 말씀을 여러분들과 함께 나누고자 합니다. Ya, sekarang saya mau bagikan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang kelima. 요한복음 5장 말씀을 들어가기 전에 제가 하나 여러분들에게 타임즈의 그 카바 스토리로 나왔던 그 내용을 먼저 잠깐 설명을 하겠습니다. Tapi sebelum kita memasuki firman Tuhan, saya mau sedikit bagikan tentang sebuah majalah Times dari Amerika itu. 2010년 1월 14일 타임즈 커버 스토리입니다. Ini sebuah cover story dari majalah Times. 그 타이틀이 Why Your DNA Isn't Your Destiny라고 타이틀이 나와 있습니다. Ya, di sini ada sebuah title itu Why Your DNA Isn't Your Destiny. 이전까지만 하더라도 DNA는 변하지 않고 그 DNA에 사람이 운명이 정해진다라고 사람들은 생각을 했습니다. Jadi sebelumnya semua orang berpikir kalau DNA kita itu tidak bisa diubahkan. Itu harus 예를 hidup 들어서 menerima sebagai nasib atau takdir. 예를 들어서 할머니가 유방암에 걸렸고 유방암으로 돌아가셨고 어머니도 유방암으로 돌아가시면 나도 언젠가는 유방암으로 죽게 될 것이다. 그런 생각을 일반적으로 가지고 있었습니다. Contohnya, kalau nenek saya itu pernah kanker payudara dan ibu saya juga pernah kena kanker payudara, saya juga akan kena kanker payudara dan meninggal. Orang berpikir begitu. 그런데 이 유전자를 연구한 학자들이 무슨 발표를 했느냐면은 DNA가 우리의 운명이 되지 않는다는 것이었습니다. Tetapi banyak ilmuwan yang mereka meneliti tentang DNA itu tidak akan menjadi nasib atau takdir. 다른 말로 한다면은 유전자는 변할 수가 있다는 것입니다. Dengan kata lain, DNA itu bisa diubahkan. 그런데 그 유전자는 어떻게 변할 수가 있는가? 그것을 영어로 이렇게 표현을 합니다. Kalau begitu, DNA-nya itu bagaimana diubahkan? 진이라는 것은 유전자라는 말이죠. 유전자는 뜻에 반응한다라는 그런 말을 합니다.
dengan kata lain, jin itu DNA itu merespons kehendak dan pikiran kita. 어떤 생각을 가지고 있느냐에 따라서 유전자가 변할 수가 있다는 말입니다. Ini dimaksudkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita hendaki itu, jin atau DNA itu bisa berubah itu. 유전자 학자들이 그 사례들을 몇 가지를 들었습니다. Banyak ilmuwan tentang jin itu, mereka sudah memberikan beberapa contoh. 집돼지와 산돼지의 차이점입니다. Ini perbedaan di antara babi di rumah dan babi hutan. 산돼지는 아주 송곳니가 아주 잘 발달되어 있습니다. Kalau kita lihat babi hutan itu, taringnya itu besar, gigi taringnya. 그러나 거기에 반해서 집돼지는 송곳니가 작습니다. Tetapi kalau dibandingkan dengan babi hutan dan babi di rumah itu, gigi taringnya itu kecil. 집돼지는 주인이 사료를 먹이기 때문에 송곳니가 발달할 이유가 없습니다. Kalau babi di rumah itu dikasih makan oleh tuannya, jadi nggak pakai gigi taringnya. 그러나 야생의 산돼지는 자기가 직접 먹이를 찾아야 되기 때문에 송곳니가 저렇게 발달할 수밖에 없습니다. Tapi kalau lihat babi hutan, dia sendiri harus cari makanannya. Makanya itu gigi taringnya itu menjadi lebih tajam dan besar. 산돼지를 잡아서 집에서 키워서 사료를 준다면은 이 산돼지의 2세, 3세 내려가면은 송곳니가 저렇게 집돼지처럼 작아질 수밖에 없다는 겁니다. Makanya kalau kita nangkap babi hutan dan dipelihara di rumah dan sudah generasi 2 atau 3 dari babi hutan yang kita tangkap itu, nanti gigi taringnya seperti menjadi babi rumah gitu. 또 하나의 사례를 여러분들에게 보여드리겠습니다. Ada satu contoh lagi. 인도 코끼리와 아프리카 코끼리입니다. Ini gajah dari India dan gajah dari Afrika. 코끼리는 이 길고 멋있는 이 상아가 코끼리의 어떻게 보면 하나의 상징입니다. Ya, kalau kita lihat seekor gajah itu lihat gadingnya itu menjadi sebuah simbol gajah. 인도 코끼리는 그 상아가 아주 잘 발달해 있습니다. Makanya gajah dari negara India itu mempunyai gadingnya besar. 그런데 아프리카 코끼리 가운데는 상아가 짧거나 아예 없는 그런 코끼리가 있다는 것입니다. Tetapi kalau kita lihat gajah dari Afrika itu, mereka banyaknya tidak mempunyai gading, atau walaupun mempunyai gadingnya itu sangat pendek. 동물학자들이 왜 그런지 그 이유를 조사를 했습니다. Makanya banyak ilmuwan tentang binatang itu, mereka meneliti kenapa begitu. 아프리카는 지금도 종족별로 아주 전쟁이 계속해서 일어나고 있습니다. Ya, kalau kita lihat negara Afrika itu, ada banyak yang peperangan di antara suku lain. 전쟁을 위해서는 무기가 있어야만 합니다. Jadi kalau kita mau mengikuti peperangan itu harus mempunyai senjata. 무기를 가지기 위해서는 많은 돈을 지불을 해야 합니다. Kalau kita mau memiliki senjata itu, kita harus pakai banyak uang juga. 돈이 없기 때문에 아프리카 이 종족들이 돈이 없기 때문에 저 코끼리의 상아를 뽑아서 팔아서 무기를 산다는 겁니다. Ya, karena di
Afrika dan suku-suku di sana itu tidak banyak uang, makanya mereka mengambil gading dari gajahnya dan dijualnya untuk membeli senjata. 저 코끼리 사냥은 불법으로 돼 있습니다. 불법입니다. Ya, sebenarnya kalau kita mengambil gading dari gajah itu suatu pelanggaran besar sebenarnya. 그러나 무기를 사기 위해서 저 코끼리를 밀려파는 일들이 종종 일어나고 있습니다. Tetapi di Afrika itu mereka mau beli senjata, makanya mereka mengambil gading dari gajah itu. 코끼리 가족들이 가끔씩 들판에 쓰러져 있는, 죽어 있는 그 동료 코끼리를 발견합니다. Ya, kadang-kadang kita lihat di Afrika itu ada gajah yang sudah dibunuh dan di sekitarnya itu ada keluarga gajah yang berkumpul. 상아가 뽑혀진 채 죽어 있는 그 코끼리를 보면서 그들은 무슨 생각을 하느냐? 상아가 없었으면 죽지 않았을 것인데 라는 생각을 가진다는 겁니다. Jadi gajah di Afrika itu mereka berpikir kalau tidak ada gading, mereka tidak akan dibunuh. 암컷이 새끼를 가졌을 때에 그런 생각을 가집니다. Jadi gajah betina itu ketika dia hamil, dia berpikir begitu. 내 뱃속에 있는 이 새끼는 상아가 없이 태어나면 좋겠다라고 생각을 한다는 겁니다. Dan dia berpikir bahwa kalau nanti ada anaknya, itu lebih bagus tidak ada gading. 이것은 생존 본능이죠. Supaya mereka hidup. Jangan dibunuh. 그렇게 해서 태어난 새끼가 상아가 짧다는 것입니다. Makanya gajah yang dilahirkan demikian itu, mereka mempunyai gading yang sangat pendek. 2대, 3대 내려가면은 아예 상아가 없는 새끼도 탄생한다는 것입니다. Dan sudah turun generasi kedua dan tiga, itu gajah itu tidak memiliki gading lagi. 그래서 이 유전학자들이 내린 결론은 유전자는 뜻에 반응한다라는 그러한 말을 하게 된 것입니다. Makanya banyak ilmuwan gen mereka mengatakan gen itu merespons kehendak dan pikiran kita. 이제 성경 본문 말씀으로 들어가겠습니다. Ya, kita masuk ke firman Tuhan. 본문은 베데스다 못을 배경으로 하여 있었던 사건을 기록하고 있습니다. Ya, di Yohanes pasal yang kelima itu ada sebuah kisah yang dekat dengan kolam Bethesda. 예수님께서 오순절 예루살렘 성 양의 문 곁에 있는 베데스다 연못을 방문하셨습니다. Ya, kalau kita lihat Yohanes pasal 5 ayat pertama, sesudah Pentakosta ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. 이 연못은 작은 수영장 정도의 그러한 그 사이즈의 연못입니다. Ya, kalau kolam ini adalah kolam yang tidak begitu besar, seperti kolam renang yang kecil, 넓이가 17m 정도 됩니다. 길이가. yang kira-kira ukurannya 17 meter kolam ini. 환자들을 위해서 5개의 행랑이 있었습니다. Dan di situ ada 5 serabimnya untuk orang-orang yang sakit. 많은 환자들이 병을 치료받기 위해서 이 연못가에 있었습니다. Ya, banyak orang yang sakit mau disembuhkan, jadi mereka tinggal dekat kolam Bethesda itu. 가끔씩 이 못의 물이
솟아오르는 때가 있었습니다. Kadang-kadang itu kolam itu airnya kolam itu dan mengguncangkan air. 어떤 전설이 있었느냐면은 천사가 내려올 때에 이 못에 물이 솟구치는데 그때 가장 먼저 물속으로 뛰어들어간 사람은 병이 낫게 된다는 그런 전설이 있는 곳입니다. Ya, di kolam Bethesda itu ada sebuah cerita bahwa sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah guncangan air itu menjadi sembuh. 요한복음 5장 3절을 보면은 맹인, 다리 저는 사람, 혈기 마른 사람들이 이 못에 있었다고 기록을 하고 있습니다. Makanya kalau kita lihat Yohanes pasal 5 ayat 3, di situ ada banyak orang sakit, seperti orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang ada di sana. 이 베데스다 못에 38년 된 중풍병자가 누워 있었습니다. Dan di kolam itu ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 평생 장애인으로서 누워 지내는 그러한 환자였습니다. Bisa dikatakan sepanjang hidup dia sakit dan orang cacat. 가끔 물이 움직이는데 그런데 물속으로 본인이 들어갈 수가 없었습니다. Walaupun kadang-kadang itu mengguncangkan air itu, tetapi dia sendiri tidak bisa masuk ke dalam kolamnya. 자기를 물속으로 넣어주는 사람이 없어 늘 안타까워했습니다. Karena tidak ada orang yang membantu dia untuk masuk ke kolam itu. 예수님께서 이 병자에게 찾아오셨습니다. Dan Yesus datang kepada orang sakit ini, 그리고 예수님께서 말씀하십니다. dan Yesus katakan demikian, 내가 낫고자 하느냐? maukah engkau sembuh? 너무나도 당연한 질문이 아닌가 그런 생각을 합니다. Ya, kalau kita dengar itu pertanyaannya itu sepertinya bagaimana gitu? Pasti orang sakit mau sembuh. 저는 이 말씀을 읽을 때마다 예수님께서 왜 이렇게 당연한 질문을 왜 하셨을까 하는 그런 의구심을 가졌습니다. Setiap kali saya membacakan firman ini, saya selalu bertanya kepada diri sendiri, kenapa Yesus bertanya demikian kepada orang sakit? 저는 암과 씨름을 하면서 이 사건을 더 깊이 있게 생각을 하게 되었습니다. Ya, ketika saya bergulat dengan kanker saya itu, saya merenungkan lebih dalam lagi dengan peristiwa ini. 왜 예수님께서 이 질문을 하셨을까 하는 생각입니다. Mengapa Yesus berikan pertanyaan demikian kepada orang yang sakit 38 tahun? 예수님께서 이 38년 된 환자의 의지를 다시 한번 재확인하시는 질문이었습니다. Pertanyaan ini, Yesus mau lihat kehendak orang sakit itu bagaimana. 만약에 그동안에 나는 도저히 물속에 들어갈 수도 없고 살 수도 없어라고 부정적이고 절망적인 생각을 가지고 있다면은 낫고자 하는 생각을 다시 한번 해야만 한다는 그런 예수님의 질문입니다. Pertanyaan ini membuat orang sakit supaya walaupun 38 tahun dia menderita sakitnya, tapi dia sendiri harus mempunyai suatu kerinduan dan kehendaknya. 본인의 의지가 매우 중요하다는 것이죠. Kehendak atau suatu kerinduan dari orang sakit itu sangat penting. 우리 기독교 신학에는 큰 두 개의 흐름이 있습니다. Ya, kalau kita lihat kepercayaan atau iman kita di dalam orang Kristen ada dua macam akar yang besar.
장로교에는 하나님의 주권을 강조하는 예정론이 있습니다. Ya, kalau gereja Presbyterian itu, mereka gereja Presbyterian mengaku bahwa ada kedaulatan Allah. Allah yang merencanakan segala sesuatu dan melaksanakannya. 반면에 감리교나 순복음 교단 같은 경우에는 인간의 자유의지를 강조를 합니다. Tetapi kalau seperti gereja Metodis dan beberapa aliran lain itu, mereka mementingkan kehendak manusia atau suatu kehendak bebas dari manusia. 하나님의 주권과 인간의 의지, 이 강조하는 것이 이 두 가지 이 흐름이 있습니다. Ya, ada dua aliran yang besar yang diutamakan kedaulatan Allah atau perencanaan Allah dan suatu kehendak manusia. 성경은 이 두 가지를 다 말씀하고 있습니다. Memang Alkitab menjelaskan dua-duanya itu semua. 오늘 본문 말씀에서는 인간의 의지를 강조하는 그런 말씀입니다. Kalau firman hari ini yang saya jelaskan itu diutamakan kehendak manusia. 이 38년 된 중풍병자에게 낫고자 하는 의지를 가져야 한다는 것입니다. Orang yang sakit sudah 38 tahun, tetapi dia harus memiliki suatu kehendak dan kerinduan dari dia sendiri. 자, 바로 이 그림이 예수님께서 이 환자에게 내가 낫고자 하느냐라는 질문을 하시는 모습의 그림입니다. Ya, kalau lihat gambar ini, seperti Yesus bertanya kepada orang sakit 38 tahun, maukah engkau sembuh? 이 그림은 제가 제미나이에서 받은 그림입니다. Ya, kalau gambar ini saya pakai Gemini, AI 우리가 itu. 우리가 설교할 때 이 AI를 도움을 받는 것도 때로는 유익합니다. Ya, ketika kita mempersiapkan khotbah itu, dibantu Gemini juga tidak salah, bagus foto begini atau gambar begini. 예수님께서 내가 낫고자 하느냐라고 그 낫고자 하는 의지를 다시 확고하게 가질 것을 말씀하시고는 이어서 예수님께서 말씀하십니다. 일어나 내 자리를 들고 걸어가라. 예수님께서 말씀하십니다. Setelah Yesus tanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Setelah itu Yesus katakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. 놀라운 기적이 일어났습니다. Ya, itu mujizat terjadi. 이 중풍병자가 일어나 걷는 것이었습니다. Orang yang sakit 38 tahun, dia bangun dan berjalan. 이전에는 그 침상이 이 환자를 움직였습니다. Yang sebelumnya, tilam itu membawa orang sakit. 이제는 완전히 달라졌습니다. Tetapi sekarang berbeda. 이 환자가 이제는 자기를 움직였던 그 침상을 들고 걸어가는 것입니다. Orang yang sakit itu membawa tilamnya dan berjalan. 삶의 놀라운 변화가 일어났다는 것이죠. Ada suatu perubahan hidup yang sangat besar. 예수님께서 말씀하셨습니다. Yesus berkata demikian. 14절을 보면은 더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범치 말라고 말씀하십니다. Di dalam ayat 14 mengatakan, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. 예습성으로 돌아가서는 안 된다는 것이죠. Tidak boleh kembali lagi dengan hidup yang sebelumnya. 암이 발생하는 원인이 여러 가지가 있습니다. Ya,
kenapa kita kena kanker, ada beberapa penyebab. 제1 원인이 스트레스입니다. Yang pertama itu stres. 그리고 우리의 이 잘못된 생활 습관이 그 또 원인이 됩니다. Dan yang kedua itu gaya hidup yang buruk dan tidak bagus. 예를 들어서 우리가 먹는 음식에 의해서 이 암이 발생하는 원인이 됩니다. Contohnya, kenapa kita kena kanker itu karena kita salah makan juga. 그리고 주변 환경으로 말미암아 또한 암이 걸리기도 합니다. Dan kadang-kadang kita kena kanker karena lingkungannya juga. 암은 전염되는 것이 아닙니다. Ya, kanker itu enggak tertular. 내 몸 안에서 세포가 변질이 되어서 암이 되는 것입니다. Tetapi DNA kita itu, sel kita itu berubah dan menjadi kanker. 비록 병원에서 그 암 종양을 제거했다 하더라도 다시 이전 생활로 돌아가면은 암은 또다시 재발할 수밖에 없습니다. Ya, meskipun tumor kanker itu telah diangkat, tetapi jika gaya hidup dan pola pikir tidak berubah, kanker dapat kambuh lagi. 내게 암이 발생했던 그 원인들을 찾아보고 그 원인들을 이제는 과감하게 제거하고 거기에서 벗어나야만 합니다. Kita harus itu mencari penyebabnya kenapa, dan kita harus ubahkan hidupnya juga dari hidup yang lama. 삶의 변화가 반드시 뒤따라야 한다는 것이죠. Harus ada perubahan hidup. 여기서 우리는 그런 육체적인 피지컬한 그런 변화도 변하지만은 스피리추얼 영적인 변화도 반드시 뒤따라야만 합니다. Ya, memang di sini perlu perubahan hidup jasmani, tetapi perlu perubahan hidup rohani juga. 우리는 이 베데스다 못에서 38년 된 중매용자가 고침받은 이 사건을 통해서 얻는 귀한 교훈이 있습니다. Ya, melalui Injil Yohanes pasal yang kelima itu, kita belajar satu hal, 내가 낫고자 하는 의지가 있느냐는 것이죠. apakah kita sendiri mempunyai suatu kerinduan atau kehendak. 오래 투병을 하다 보면은 그만 살고자 하는 의지가 점점 사라집니다. Kalau orang yang punya suatu penyakit yang lama, mereka sepertinya tidak ada kerinduan atau kehendak yang mau disembuhkan. 부정적인 생각을 가집니다. Dan mempunyai pikiran yang negatif. 나는 도저히 이제는 살 수가 없어 스스로 그냥 자포자기해버리고 맙니다. Ya, mungkin saya tidak bisa hidup lagi, sudah, dan putus asa. 이런 사람은 병을 고침받을 수가 없습니다. Orang yang sedemikian itu tidak bisa disembuhkan. 낫고자 하는 그러한 강력한 의지가 있어야 한다는 것이죠. Orang yang mau disembuhkan, yang dia harus mempunyai suatu kerinduan dan kehendaknya. 우리의 의지가 중요합니다. Kehendak kita itu penting sekali. 그러나 이것만 가지고는 안 됩니다. Tapi hanya dengan itu tidak cukup. 하나님의 의지가 또한 있어야만 합니다. Ada kehendak Tuhan juga perlu. 하나님께서 나를 고치신다는 그런 확고한 믿음이 있어야 합니다. Kita perlu mempunyai iman bahwa Tuhan sembuhkan penyakit saya. 기적이란 무엇입니까? Apa itu mujizat, Bapak Ibu? 하나님의 말씀에 우리가 순종하고 우리가 거기에 복종할 때 그때 기적이 일어납니다. Ya, mujizat itu sebenarnya ada firman Tuhan dan di situ ada iman yang disertai kehendak kita atau kerinduan kita.
유전자는 뜻에 반응한다는 이 유전학자들의 말이 굉장히 의미심장합니다. Jadi, banyak ilmuwan mengatakan gen merespons kehendak kita. 그 뜻은 인간의 뜻과 더불어 하나님의 뜻을 포함하고 있습니다. Ya, itu artinya bukan hanya kehendak kita manusia saja, tetapi perlu memang kehendak Tuhan. 하나님은 우리를 사랑하십니다. Allah mengasihi kita semua. 우리가 질병으로 고통받는 것을 원치 않으십니다. Tuhan tidak mau melihat kita yang menderita dengan penyakit. 예수님께서 이 38년 된 환자에게 찾아오셨습니다. Yesus datang kepada orang yang sakit sudah 38 tahun. 환자가 예수님 찾은 것이 아니었습니다. Bukan orang sakit itu cari Yesus. 예수님은 사랑의 하나님이십니다. Yesus adalah Allah yang penuh kasih. 주님은 우리가 병으로 고통받는 것을 원치 아니하십니다. Tuhan tidak mau melihat kita menderita dengan penyakitnya. 우리가 낫고자 하는 강력한 의지를 가지고 주님만을 간절히 바라고 믿음으로 구할 때에 놀라운 기적이 우리 안에 일어나게 될 줄로 믿습니다. Saya yakin dan percaya bahwa ketika kita mempunyai iman dan kerinduan dan kehendak untuk disembuhkan Tuhan, Tuhan pasti memberikan mujizat dan menyembuhkan penyakit kita. 우리는 때로는 자녀 문제 때문에 아주 고통받을 때가 있습니다. Ya, kadang-kadang kita merasa susah karena masalah anak-anak kita. 부부 관계에 여러 갈등이 있을 수가 있습니다. Ya, kadang-kadang kita mempunyai masalah di antara suami istri juga. 사업을 하다가 돈 때문에 아주 고통받을 때가 있습니다. Ya, kadang-kadang kita menderita karena usahanya dan pekerjaannya. 이런 어려움 속에서 나는 이제 끝났어 라고 부정적인 생각을 가져서는 안 됩니다. Walaupun banyak yang kesusahan, tetapi pada waktu itu jangan Bapak Ibu berpikir ini sudah tidak ada harapan lagi. Jangan berpikir demikian. 일어서고자 하는 그런 의지를 가져야 합니다. Kita harus mempunyai suatu kehendak untuk dibangkitkan kembali lagi. 그리고 사랑의 하나님 앞에 간절하게 구해야 할 것입니다. Dan kita harus berlutut di hadapan Tuhan supaya Tuhan yang menolong kita. 하나님께서 우리를 치유해 주십니다. Tuhan pasti sembuhkan kita. 놀라운 변화가 우리 안에 나타납니다. Tuhan pasti memberikan suatu mujizat yang memberikan suatu perubahan total dalam hidup kita. 저는 육종암으로 같은 수술을 4번이나 받았습니다. Ya, karena saya kena kanker sarkoma dan sudah 4 kali dioperasi. 어깨에서 폐로 전이가 되었습니다. Ya, dari bahu dan sampai ke paru-paru juga. 이것이 간으로 또 뇌로 뼈로 온 몸으로 전이가 됩니다. Itu akan kena liver atau otak, bisa juga terjadi. 아주 빠른 속도로 번식을 합니다. Karena kanker ini itu sangat cepat bergerak. 네 번째 수술 이후에는 더 이상 암 종양이 발견되지 않았습니다. Tetapi setelah operasi keempat, tidak ketemu tumor kanker lagi. 스톱이 되었다는 것이죠. Udah berhenti. 유전자는 바로 이 뜻에 반응을 하는데 그 유전자의 놀라운 변화가 일어났다는 것이죠. Ya, gen atau DNA itu meresponi kehendak kita. Jadi, gen atau DNA itu berubah dari kehendak saya.
아멘, 할렐루야. 아멘. 아, 저는 이제 앞으로 이번 이 일을 계기로 인해서 정말 더욱더 하나님을 의지하면서 하나님께서 저를 통하여 하시고자 하시는 일에 더욱더 충성을 다해야 되겠다. 남은 여생을 그렇게 마음으로 다지게 되었습니다. Ya, melalui mujizat Tuhan yang saya telah sembuh, saya sudah mengambil keputusan bahwa sisa hidup saya ini harus dipakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk memperluaskan kerajaan Allah. Itu yang saya naikkan dan itu yang saya doakan. 그리고 저는 이제 근래에 와서 이 건강 회복을 위해서 줄기세포 주사를 제가 맞았습니다. Dan akhir-akhir ini saya mau sehat, jadi telah mengikuti terapi suntik sel punca atau terapi suntik stem cell. 그리고 Apakah Bapak Ibu pernah dengar? Dengar ini. 그리고 이어서 그 식물의 줄기세포라고 부르는 효소 펩타이드를 제가 또한 맞았습니다. Dan setelah itu saya telah mengikuti pengobatan yang enzim peptide. Itu dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia juga begitu, enzim peptide. 건강 회복에 굉장히 큰 도움이 되었습니다. Itu saya sangat tertolong melalui kedua terapi ini. 너무너무 제가 효과를 많이 봐서 제가 보아스 목사님 한국으로 불러서 그 줄기세포 주사를 맞게 했습니다. Ya, karena saya itu telah disuntik dan itu suntikannya sangat bagus. Jadi kemarin saya itu mengundang Pak Boas datang ke Korea supaya Pak Boas juga disuntik sel punca atau stem cell. 우리 보아스 목사님이 이어서 본인의 경험담을 잠시 이야기를 할 겁니다. Jadi yang berikutnya Pak Boas akan sharing yang pengalamannya Pak Boas sendiri di Korea itu dengan suntikannya. 다음 주 이 시간에는 그 줄기세포 주사를 전문으로 놓는 의사 선생님, 양 원장님을 제가 줌으로 초대를 하려고 합니다. Dan hari Kamis depan saya mau mengundang seorang dokter yang dia sangat pintar di bagian terapi suntik sel punca atau stem cell. 관심이 있는 분들은 다음 주 이 시간에도 참여해 주시면 감사하겠습니다. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau tahu tentang terapi suntik sel punca atau stem cell, mungkin minggu depan Bapak Ibu masih bisa bergabung. 감사합니다. Terima kasih. Kamsahamnida, Musanim. Pak Li, tolong diterjemahkan ya. 네. Bapak Ibu, saudara sekalian yang mengikuti Zoom ini dari awal tadi, kita sudah melihat bagaimana Tuhan membuat mujizat yang luar biasa. Tadi kita sudah melihat foto-foto ketika Pastor Choi di operasi ya. Dan beliau tidak mengikuti kemoterapi dan dokter vonis umurnya 3-6 bulan saja. Namun seperti yang dikatakan Pastor Choi tadi, akhir Februari yang lalu saya diundang ke Korea karena beliau ini terus terang kita waktu beliau sakit tiap hari kami berdoa dan saya ingin mengunjungi Pastor Choi. Mungkin diterjemahkan dulu ya Pak Ali.
목사님, 그 보아스 네. 목사님이 통역을 해드리라고 그러는데 이게 통역을 하는 안 게 해도 나을까? 되고 예, 이은준 선교사님이 요약해서 나중에 이야기 전달하겠다고 해주세요. 예. Pak Boas, itu Pak Choi bilang, Pak Boas lanjut saja. Nanti saya akan itu menjelaskan nanti setelah selesai semuanya. Oke, ini karena ada orang-orang Korea yang ikut, yang saya undang juga soalnya. Jadi 아, 그리고 dokter 잠깐만. dokter 예, Yang juga 이은준 ada di 선교사님, tengah-tengah kita. 예, 예, 우리 Jadi 양 원장님이 이 안에 perlu garis 들어오셨는데 besar diterjemahkan ya. 좀 하시라고 전해주세요. ya, ya di sini ada Dokter yang tadi Pak Choi bilang minggu depan mau diundang, juga hari ini bergabung di dalam Zoom kita. Ya, jadi Pastor Choi tadi kita sudah mendengar ya, Tuhan sudah sembuhkan. Dan memang akhir Februari yang lalu saya diundang beliau datang ke Korea dan saya melihat luar biasa. Tidak seperti orang yang baru sembuh dari sakit. Kelihatan nampak sangat sehat, kuat. Nah, beliau setelah sembuh, sehat, kuat, beliau memperkenalkan tentang stem cell. Jadi awalnya saya tidak mengerti apa itu, tetapi setelah saya diberitahu, saya baca, saya pelajari, dan puji Tuhan, akhirnya saya pergi ke Korea, itu di kota Busan ya, di tempat di mana dokter Yang ini ada di sana. Beliau ini ahli stem cell dan juga ahli kecantikan, punya rumah sakit di Busan. Nah, karena Pak Choi sudah sembuh dan makin sehat, kesehatannya makin bagus, beliau mengikuti stem cell dan kemudian karena Pak Choi ini sama saya sudah 25 tahun lebih ya, dan beliau selalu bersama-sama ke Indonesia dan beliau ingin supaya saya juga punya tubuh yang sehat. Jadi kalau di stem cell itu tubuhnya akan menjadi sehat. Jadi stem cell itu sel-selnya diperbaiki semua ya. Diambil dari sumsum tulang belakang, kemudian disuntikkan ke tubuh kita lagi. Dan itu akan membuat tubuh kita jadi sehat. Kemudian sel-selnya diperbarui dan seterusnya. Jadi makanya tadi seperti yang Pak Choi katakan, Februari yang lalu saya ke Korea dengan tujuan mengunjungi beliau dan juga beliau sarankan supaya saya ikut stem cell. Nah, stem cell mungkin Bapak Ibu belum semuanya mendengar ya, tapi nanti minggu depan dokter Yang akan menjelaskan. Jadi kedokteran itu makin dipakai Tuhan ya. Jadi Tuhan bisa pakai dokter juga untuk membuat sembuh. Kemudian juga dokter juga dipakai Tuhan untuk bagaimana kita supaya punya tubuh yang sehat. Dan saya bersyukur ditemukan dengan dokter Yang. Beliau ini adalah penatua dari satu gereja cinta Tuhan dan punya keahlian stem cell. Nah, untuk lebih jelas lagi nanti minggu depan dokter Yang akan menjelaskan semua. Dan memang stem cell Bapak Ibu itu sekarang di mana-mana di beberapa negara sangat apa ya, sedang kalau ngomong bahasa cepatnya sedang viral gitu ya. Orang pingin punya tubuh sehat di stem cell supaya tubuhnya sehat. Nah, memang pada waktu saya diberitahu, wow, bayarnya sangat mahal. Jadi kalau mau di stem cell itu bayarnya 10.000 US dollar. Jadi sekarang US dollar 117.000, jadi sekitar hampir 200 juta. Jadi 170 juta itu untuk stem cell. Tapi puji Tuhan, karena saya diundang khusus Pastor Choi, dokter yang juga cinta Tuhan, saya diberikan
gratis. Puji Tuhan, dan saya baru 1 bulan ini dan saya sedang terus percaya bahwa lewat doa-doa kita Tuhan memberikan kekuatan kesehatan, tapi Tuhan juga pakai seorang dokter yang cinta Tuhan untuk supaya kita punya tubuh yang lebih makin sehat lagi. Amin, Bapak Ibu. Jadi seperti yang Pak Choi tadi berkata, Tuhan tahu orang-orang itu menunggu supaya disembuhkan, tapi pertanyaan Tuhan agak sedikit aneh ya. Maukah engkau sembuh? Ya pasti mau. Tapi di balik pertanyaan ini, seperti yang sudah dijelaskan Pastor Choi tadi, jadi Tuhan tunggu semangat kita. Tuhan mau dengar kita, iya aku mau sembuh, iya aku mau sehat. Jadi jangan patah semangat. Kalau sudah sakit, vonis, cancer, langsung bisa pikirannya sudah tidak ada harapan. Paling sisa hidupku tidak lama. Nah ini hal yang negatif yang harus kita lawan. Kita sudah melihat, mendengar bagaimana Pastor Choi terjadi mujizat. Jadi Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kalau sedang mengalami tidak baik-baik saja kesehatannya, kita percaya bahwa Tuhan bisa pakai dokter. Terlebih lagi kalau manusia bisa menolong, Tuhan lebih dahsyat, luar biasa. Dia bisa menyembuhkan dengan sempurna. Jadi Bapak Ibu, nanti Kamis depan Pastor Yang akan menyampaikan bagaimana lebih dalam lagi, lebih jelas lagi tentang stem cell. Dan beliau ingin supaya hamba-hamba Tuhan di Indonesia, kita semua punya tubuh yang sehat. Nah, itu dari saya. Nah, sekarang Pak Lee, saya mau mengundang memperkenalkan Dr. Yang. Boleh Dr. Yang ngomong sedikit dulu saja. Silakan, Musanim, Dr. Yang, please. 양 원장님, 보아스 목사님이 지난번에 한국 다녀오시고 나서 이야기들을 좀 해주셨고요. 지금 오늘 들어오셨으니까 이렇게 간단하게 인사하시고 이렇게 하시면 어떻겠냐고요. 네네. 예, 반갑습니다. 안녕하세요. 저는 대한민국 부산에서 줄기세포 시술하고 있는 양태영이라고 합니다. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Nama saya Yang Taeyong. Saya seorang dokter khusus untuk stem cell itu di kota Busan, di bagian selatan dari Korea Selatan. 예, 주님께서 이렇게 좋은 자리에 자리를 만들어 주셔서 감사를 드립니다. Ya, pertama-tama itu saya berterima kasih atas kesempatan pada malam hari ini yang telah diberikan kepada saya. 2009년도부터 하나님께서 줄기세포 시술을 통해서 난치병, 불치병을 치료할 것이라고 약속하셨는데 제가 지금 16년째 하나님 그 약속대로 줄기세포 시술을 통해서 여러 가지 질환들로 인하여서 힘들어하시는 분들에게 하나님의 약속대로 회복게 하시는 것을 감사를 드립니다. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan karena pada tahun 2009 Tuhan sudah berjanji kepada saya bahwa melalui suntikan stem cell itu kamu akan dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang yang sakit dan menderita, dan benar-benar selama 16 tahun ini Tuhan pakai hidup saya untuk menyembuhkan banyak orang yang sakit menderita udah lama. 존경하는 최재인 목사님과 보아스 목사님을 통해서 많은 하나님의 가족들을 만나게 된 것을 다시 한 번 더 감사드리고 항상 건강하시기를 기도하겠습니다. 감사합니다. Sekali lagi saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang mengantarkan Bapak Pendeta Choi dan Pak Boas, dan melalui Pak Choi dan Pak Boas hari ini bisa bertemu dengan banyak Bapak dan Ibu-ibu. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan diberkati Tuhan selalu. Amin. 감사합니다.
Terima kasih. Kamsahamnida, Thank you. Dr. Yang. Sih. Ya, beliau Ya, ini seorang penatua tapi seorang dokter yang pandai. Jadi pemerintah Korea memberikan izin khusus. Jadi tidak semua dokter, tidak semua rumah sakit itu bisa stem cell, apalagi orang-orang asing ya. Jadi beliau ini dapat izin khusus dari pemerintah. Jadi Bapak Ibu jangan lewatkan, ajak teman-teman Kamis depan kita akan bertemu dan nanti kita akan mendengar apakah itu stem cell, dan saya sendiri sudah di stem cell ya, baru 1 bulan ini. Tetapi yang Bapak Ibu mungkin belum tahu ya, saya punya wajah yang agak kering ya, suka ini apa keluar seperti ketumbi itu ya kulitnya ya. Tapi setelah stem cell saya juga diberi apa itu seperti obat apa untuk perawatan muka. Jadi Bapak Ibu kalau lihat wajah saya sekarang lebih segar, lebih putih ya. Jadi yang pernah melihat saya pasti agak sudah lebih makin cerah begitu. Nah, memang semua Tuhan yang memberi, tapi Tuhan juga pakai dokter yang cinta Tuhan, yang berjanji akan menolong banyak orang untuk menyembuhkan. Jadi Bapak Ibu, doa saya, harapan saya, semua yang hadir di Zoom ini semuanya sehat. Amin. Dan kita akan mendengar lagi apa itu stem cell. Nanti kita berdoa kalau memang Tuhan izinkan Bapak Ibu ke Korea. Puji Tuhan ya. Supaya kita semua makin kuat, makin sehat untuk melayani Tuhan. Demikian Mas Salim, mungkin mau disampaikan sedikit, diterjemahkan ke mereka. 네, 혹시 목사님 뭐 마지막으로 하실 말씀 혹시 있으신지요? 없습니다. 다음 주에 또 다음 이 시간에 여러분들을 뵙게 되기를 기다리겠습니다. Ya, saya berharap Kamis depan juga mau bertemu dengan Bapak Ibu melalui pertemuan Zoom ini, supaya Bapak Ibu juga tetap dipakai Tuhan, sehat selalu begitu. Ya, jadi malam ini kalau ada yang mau didoakan secara khusus, tadi ada permintaan doa dari Malaysia ya. Tadi ada orang Malaysia juga datang. Anaknya lagi sakit ini, namanya Karis dari Malaysia. Dia sakit tulang belakang. Itu skoliosis 73%. Jadi minta supaya ada kesembuhan. Mungkin boleh diterjemahkan, Mas Salim? Mungkin dokter yang tahu itu juga. 오늘 여기 참석하신 분 중에 말레이시아에서 참석하신 분이 있는데, 그 아이가 그 등 쪽이 아파가지고 지금 그 같이 좀 기도를 부탁드린다고요. 아까 보아스 목사님이 영어로 말씀하셨는데 뭐 이쪽 의학 용어는 제가 잘 몰라가지고. Apa namanya Pak Boas tadi itu penyakitnya? Ini tulang belakang ya, ada masalah skoliosis 73%. Scoliosis. Ya nih. Scoliosis. Jadi tulang belakangnya tidak lurus gitu mungkin Pak Mas Salim. 그 척추가 좀 휜 건가요, 이게 예, 원장님? 척추가 흰 거죠. 네네네네. 네. 그래서 좀 기도를 부탁한다고요. 다 같이 이렇게. Nah, kalau ada yang mau bertanya tentang mujizat Pastor Choi, kalau Pastor Yang belum malam ini ya, karena beliau akan menjelaskan minggu depan semuanya. Jadi ada yang mau didoakan khusus mungkin silakan. Atau ada yang bertanya kepada Pastor Choi bagaimana ketika mengalami, tadi kita sudah lihat ya operasinya itu sangat besar. Secara logika manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mujizatnya masih ada. Tidak ada, semua sehat semua, puji Tuhan. Kenapa caranya menghubungi? Ibu siapa ini namanya? Ibu Juan? Iya.
Ada yang Betul. mau didoakan apa, Pak? Suami saya, Pak Juan, itu didiagnosa kanker paru-paru dan otak oleh dokter. Sekarang kami lagi di Penang. Ya, namanya siapa, Bu? Juan, Yuan ya. Tinggal di mana ini? iya. Sekarang lagi di Penang. Penang. Oke. Ya, Iya. Bapak 지금 Ibu 그 kita doakan. 말씀하신 이 여자분이 남편이 주한이라는 분인데 지금 그 폐암이 그 전이가 돼서 그 뇌까지 전이가 된 것 같아요. 그래서 지금 말레이시아 페낭에 그쪽에 지금 치료를 받으러 가 있다고 그러시네요. Baik, kita akan berdoa ya, nanti minta Pastor Choi berdoa untuk anak Karis sama Pak Yuan. Mari kita angkat tangan kita. Kalau ada Bapak Ibu yang sakit, pegang bagian tubuh yang sakit. 이 시간 같이 기도한 다음에 우리 최태원 목사님께서 Mukjizat 우리 Tuhan akan terjadi. 주한하고 아까 그 아낙 Karis. 카리스에 위해서 그렇게 좀 기도해 주시면 감사하겠습니다. Ya, mari kita berdoa. 함께 기도하도록 하겠습니다. Ya. 사랑하는 주님, 또 이 시간 우리의 연약한 죄중과 그러한 우리 주한 형제님과 또 아낙 카리스를 기억해 주시고 하나님께서 우리의 의지를 돌아 쓰셔서 하나님께서 꼭 치유를 하나님 명하여 주시기를 소망합니다. 우리 땅에 살면서 우리 연약함을 자유할 사람 누구도 없습니다. 하나님 우리가 하나님 우리의 온몸을 지으시고 기적을 일으키시고 하나님 우리를 새롭게 하시는 하나님을 의지하는 하나님 간절히 기도하오니 우리 주한 형제님의 폐암과 전이된 모든 난소를 하나님께서 해주시고 하나님 성령의 불로 말하여 주시고 하나님 우리 하나님께 하나님 은혜를 더해 주셔서 척추 측만증으로 하나님 힘들어하고 있는 하나님께서 하나님 목사님께서 혼란 회복 하나님 치유의 역사를 더하여 주시기를 간절히 소망합니다. 주님 은혜를 베풀어 주시옵소서. 하나님 소망하는 자들에게 간절히 하나님의 능력을 구하여 주옵소서. 하나님 18년 된 병자를 하나님 고쳐주신 것처럼 하나님 우리를 불쌍히 여겨주시고 긍휼에 풍성하신 하나님께서 우리에게 회복과 하나님 치유함을 하나님 명하여 주시기를 간절히 기도합니다. 하나님 은혜를 더해 주시옵소서. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin, amin, amin. Semuanya sehat. Thank you, Pastor Choi, Pastor Yang, Pastor Lee. Ada juga itu Bu Ratna, Ibu dari Alvin ya. Ada permintaan doa juga ya, jadi nanti kita dukung dalam doa ya Ibu. Jadi Ibu Ratna dari Ibu Alvin yang diadopsi sakit kanker, limfoma, dan metastasis ke paru-paru, dukung doa. Baik, kita berdoa ya, Tuhan tolong untuk Ibu Ratna dari ibunya Alvin yang juga sedang sakit kanker. Kalau Tuhan menyembuhkan Pastor Choi, Tuhan juga buat mujizat kepada Ibu Ratna. Tuhan pulihkan, mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan, semua kami yang ada di sini sehat semuanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Jadi Bapak Ibu, karena waktunya sudah malam, kita akan akhiri sampai di sini. Jadi Kamis depan jangan sampai tidak ikut. 오늘 모임은 이렇게 기도하는 것으로 마무리를 하고요. 다음 주 목요일 또 이 시간에 다시 만나서 또 우리 영원장님 또 이야기를 듣도록 하겠습니다. Ya, jadi kita hadir lagi hari Kamis depan bersama Dr. Yang, Pastor Choi, kita semua kita akan diberkati oleh hambanya, seorang dokter yang hebat ya,
Beliau ini ahli kecantikan juga. Ya, jadi ada ibu-ibu. Jadi juga nanti akan dijelaskan bagaimana itu stem cell. Amin. Baik, Bapak Dan Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Boleh minta Samonim berdoa, Sanim, untuk 네, menutup. 사모님, Samonim ada di 마, sini. 사모님 마침 기도를 보아스 목사님이 부탁하는데요. Ya, 오늘 전체 itu 모임의 마침 기도를. Samonim. Ya, beliau ini istrinya Pastor Choi, juga stem cell, wajahnya lebih kelihatan muda sekarang, cerah karena stem cell dan karena cinta Tuhan. Baik, silakan, Sanim. 마이크 켰어요. 네, Mic-nya dibuka, ya. 마이크를 켰어요. 네네, 오케이. 컸어요. 네, Ya, mari 예. kita angkat tangan kita berdoa akhiri ibadah kita ya. 네, Silakan, 사모님 Samonim. 마침 기도 부탁드립니다, 사모님. 우리의 생명이신 주님 앞에 감사와 찬송과 영광을 돌려드립니다. 아멘. Kami menaikkan ucapan syukur dan kami mengembalikan segala hormat dan pujian kepada Tuhan yang memberikan hidup nafas kepada kami, Tuhan. 우리가 언제나 질병과 죽음 앞에서 두려워하는 연약한 인생임을 주님은 아시는 줄로 믿습니다. Engkau sendiri tahu dan mengerti kami sebagai manusia yang sangat terbatas dan kami selalu takut dengan penyakit dan kematian, Tuhan. 그러나 주님께서는 우리의 그 두려움에서부터 우리를 구원하시고 죽음에서도 우리를 구원하시는 참으로 좋으신 생명의 하나님이심을 찬송하옵나이다. Tetapi Tuhan, kami tahu dan kami percaya Engkau yang menyelamatkan kami dari kematian dan menyelamatkan kami dari segala penyakit, Tuhan. Amin. 전 목사님을 통하여서 역사하신 하나님의 놀라우신 기적을 저희들이 간접적으로 경험하며 우리 하나님 앞에 감사와 찬송과 영광을 돌려드리옵나이다. Kami menaikkan ucapan syukur dan mengembalikan segala hormat kemuliaan kepada Tuhan karena Engkau telah memberikan mujizat melalui hamba-Mu Tuhan Pendeta Choi, Tuhan. 주 목사님에게 역사하신 그 하나님을 우리가 함께 경험하기 위하여서 오늘 이 자리에 모였습니다. Tuhan, kami juga mau mengalami mujizat yang telah Pak Choi yang alami, Tuhan. Kiranya Tuhan tolong memberkati setiap kami ya Tuhan. 말씀을 통하여서 동일한 하나님의 은혜가 저희들에게도 임한 줄로 믿고 감사드립니다. Kami bersyukur karena apa yang Pak Choi telah alami Tuhan, itu juga kami juga akan mengalami dan sedang alaminya Tuhan. Amin. 앞으로 계속되는 이 줌 미팅을 통하여서 하나님의 놀라운 은혜를 저희들이 함께 경험하며 하나님의 나라를 향하여서 저희들이 믿음으로 나아갈 수 있는 그리스도의 군사들이 다 되게 하여 주시옵소서. Kiranya Tuhan tolong memberkati pertemuan Zoom ini Tuhan, supaya melalui pertemuan ini Tuhan kami diberkati Tuhan dan disembuhkan segala penyakit Tuhan, supaya kami dipersiapkan sebagai prajurit Tuhan Yesus yang memperluaskan kerajaan Allah Tuhan. Amin. 아멘. 다음 한 주 지나고 함께 만나는 그날까지 길과 진리와 생명 되시는 하나님께서 우리의 등불이 되시기를 간절히 믿고 바라오며 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Kami berdoa supaya Engkau sendiri yang menuntun hidup kami, karena Engkau adalah jalan dan kebenaran Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau tolong menuntun hidup kami dalam sepanjang minggu yang kami akan lewati, supaya kami bertemu kembali minggu depan dengan tubuh jasmani dan rohani yang sehat Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. 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 Kamsahamnida, Samonim. Makasih Pastor Boas. Dr. Yang, Pastor Thank you Pastor Arif. Ya, Thank terima you kasih. Pastor Choi.
네, 땡큐. Yang God bless 목사님, you. 사모님, 또 원장님 감사합니다. 네, God 감사합니다. bless you all. Bye. Sampai jumpa. Oke, terima kasih. Tuhan berkati semuanya. Aziz, Sarif, God bless. 감사합니다. Ya, Tuhan berkati semua Bapak Ibu, Pak Gideon, Pak Juan, semua ya. Tuhan berkati Ya, semuanya. sama-sama. Tuhan berkati semuanya. Ya, puji 우리 Tuhan. 원장님 Itu. 수고하셨습니다. Ya, 감사합니다. 감사합니다. Dr. Yang, 감사합니다. 감사합니다. Welcome to Indonesia, Dr. Yang. 수고하셨습니다. Terima kasih Pak Arif, Pak Li, Bapak Ibu 감사합니다, semuanya 목사님. dimanapun berada. Sampai jumpa lagi. 미성 교사님 수고하셨습니다. Eh, kita jumpa lagi ya. See you next. Tuhan berkati. Oke, saya tutup ya. Ya. Dr. Yang, Pastor Shay, see you next week. Yep. Okay, see you next week. Okay, I close now. I close ya. Ya, Kan kamu bukan host. okay, God bless you Okay, I will all. close. Okay, Pastor Joy, everybody, Dada, Yeah. thank you. I will close it. Okay. Thank you. See you. Thank you. Bye bye. God bless you all. Tapi tidak bisa.